बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, हम तब से ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो इस मुल्क के शायद फ़ैसले करते हैं, वो अवाम पाकिस्तान की नब्ज़ पढ़ने में इस बार जो है वो नाकाम हैं। और हमेशा जो मकबूल फ़ैसले किया करते थे, अब की बार गैर मकबूल फ़ैसले कर रहे हैं। और इन गैर मकबूल फ़ैसलों का नुकसान किसी और को नहीं बल्कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। लेकिन बारहा समझाने के बावजूद उन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि वो गलत फ़ैसलों पर गलत फ़ैसले करते चले जा रहे हैं। हाँ, हम मान लेते हैं कि 76 साल का तजुर्बा हो सकता है कि आप पार्टियां बनाते भी रहे, तोड़ते भी रहे, आपने शख्सियात बनाई भी, आपने शख्सियात गिराई भी, लेकिन अब की बार तमाम के तमाम जो तजर्बात हैं वो नाकाम हो रहे हैं। आप पिछले 14-15 माह की तारीख उठा के देख लें, कोई एक फ़ैसला अगर दुरुस्त साबित हुआ तो आप देख लें। अवाम पाकिस्तान में जो आप कह सकते हैं कि एक गम व गुस्सा है, वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन। और दूसरी तरफ नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। अब एक और टांगा पार्टी आप कह लें या लोटा पार्टी आप उसे कह लें, वो लॉन्च कर दी गई है। और उनके अपने ही कारिंदे जहांगीर खान तरीन, जिसे ने इमरान खान को इसलिए छोड़ा था कि इमरान खान ने ये नहीं देखा था कि मेरा दोस्त है, मेरा मोहसिन है, बल्कि इमरान खान ने ये देखा था कि अगर इस शख्स ने करप्शन की है तो इसको सज़ा होनी चाहिए। और इस बात पर उठाकर इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया था, जमात से बाहर फेंक दिया था। उस शख्स ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक नई जमात बनाएगा और उस जमात के प्लेटफॉर्म से सियासत करेगा। अब कौन कौन से रहनुमा जो हैं वो उसके साथ मिल चुके हैं, सदर कौन होगा जमात का और बाकी ओहदे किसे किसे दिए गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, जहांगीर तरीन आए और छा गए, ये अगर आप बात कहेंगे सियासत के हवाले से तो ठीक होगी, लेकिन क्या अवाम पाकिस्तान में भी जहांगीर तरीन आए और छा गए, ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब जो है वो आने वाला वक्त देगा। लेकिन फ़िलहाल तमाम अंदाजे जो है वो गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ज़रा ये देखें कि तहरीक इंसाफ को तोड़ना शुरू किया गया और हमने देखा कि जितने भी लोगों को तोड़ा गया, तमाम लोगों के सामने दो ऑप्शन रखे गए। और ये सबसे पहले स्टोरी मैंने की थी आपके लिए कि दो ऑप्शंस कौन से रखे जा रहे हैं। जब और ये तब मैंने कहा था जब जहांगीर तरीन अभी इतने एक्टिव नहीं हुए थे। पहला ऑप्शन ये दिया गया कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, आपके केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और आप अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार सकेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि तहरीक इंसाफ छोड़ें, जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बने और जो जहांगीर तरीन नई जमात बनाएंगे उसके प्लेटफॉर्म से आप इलेक्शन लड़ें, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, जहां तक हद मुमकिन होगी इलेक्शन भी निकालने की कोशिश की जाएगी और आपके ऊपर किसी भी किस्म का मुकदमा नहीं होगा। और हमने देखा कि उसके बाद बड़े बड़े नाम जो अपने आप को बड़ा बड़ा नाम कहते थे और कहते थे कि हम इनकलाबी हैं, उन्होंने जमात छोड़ी, जाकर जहांगीर तरीन की शाख पर बैठे और हमने फिर उन्हें पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा कि जी हम हमेशा के लिए सियासत छोड़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने जाके जहांगीर तरीन से हाथ मिलाया और फिर उस प्लेटफॉर्म से सियासत करना शुरू की। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में अगर आप ये कहें कि कुछ लोगों का किरदार बड़ा अहम है तो वो ये है कि फवाद चौधरी और इस किस्म के जो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को धोखा देने का फैसला किया था, ये इनका किरदार बड़ा अहम था। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर अब फैसले हो चुके हैं और जहांगीर तरीन ने आज जमात जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि लोटा पार्टी वो लॉन्च कर दी है। लोटा पार्टी के सरबराह जो है वो अलीम खान होंगे, यानी सदर बतौर सदर अलीम खान काम करेंगे और चेयरमैन जहांगीर खान तरीन होंगे। और साथ ही साथ जो इत्तलात का शोबा है वो किसी और को नहीं बल्कि आप अब डॉक्टर हैं उनको दिया गया है। और वो ऐनक वाली, आपको उनका अंदाज़ा होगा बखूबी जो है वो सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन मैं उनका नाम लेना यहाँ पे पसंद नहीं करना चाहता क्योंकि जिस तरह का उनका किरदार है, इस किरदार के खातून का नाम लेकर मैं ये नहीं चाहता कि यार अपना मुँह जो है वो ख़राब किया जाए। क्योंकि जिस तरह से इन तमाम के तमाम लोगों ने पार्टियां बदली, इक़्तिदार की खातिर एक धड़े से दूसरे धड़े में, दूसरे से तीसरे में गए और फिर अब की बार आप देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में भी रखा, सब कुछ किया, लेकिन इक़्तिदार में रहने के बावजूद जो है वो इन्हें इज़्ज़त रास नहीं आई, करीब होने के बावजूद इन्हें इज़्ज़त रास नहीं आई। उन्होंने आखिरकार जो है वो इमरान खान को छोड़ने का
فیصلہ کیا۔ لیکن اس پورے کے پورے معاملے میں جو ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عوام پاکستان کہاں سٹینڈ کرتی ہے، کیونکہ آج پھر مزید کچھ لوگ خاص طور پر مراد راز کی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی لوٹا پارٹی جوائن کی، اور مراد راز وہ شخص ہیں جن کو عمران خان نے پنجاب کی جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن کی وزارت دی رکھی تھی۔ جب عمران خان نے دوبارہ ٹکٹ تقسیم کیے پنجاب کے انتخابات کے لیے، جب اسمبلیاں تحلیل کی، تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ یار مراد راز کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا۔ لیکن اس حوالے سے میں نے سٹوری پھر کی آپ کو، کیونکہ جب میں نے کام کیا تو مجھے پتا چلا کہ عمران خان اس شخص سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور ویسے بھی ایک شخص منافق شخص ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب مراد راز نے پریس کانفرنس کی تو لوگوں کے ان کے آنسو نظر آ رہے تھے، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ آنسو ہیں مراد راز کے، مراد راز کا بالکل دل نہیں تھا جماعت چھوڑنے کا، لیکن پریشر میں جماعت چھوڑی۔ لیکن آج وہ جس شخص کا دل نہیں تھا، جس نے پریشر میں جماعت چھوڑی، جس کی شکل دیکھنے والی تھی پریس کانفرنس والے دن، اس نے جہانگیر خان ترین سے کالا جوڑا پہن کر ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جہانگیر ترین کی لوٹا پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں پہ عہدوں کا فیصلہ تو ہو چکا ہے تقریباً ایک حد تک، ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز کا فیصلہ ابھی باقی ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس لوٹا پارٹی کا نام کیا ہوگا۔ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس لوٹا پارٹی کا نام ضرور بتانا ہے کہ اس لوٹا پارٹی کا نام کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک نام تو میں نے دے دیا لوٹا پارٹی کا، دوسرا نام آپ نے دینا ہے کہ آپ کون سا نام دے سکتے ہیں اس جماعت کو۔ لیکن خیر عوام کی نبض جو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، لوگ پڑھ رہے ہیں، جو تجزیہ کر سکتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو سارے یہی بتائیں گے کہ جو ہے وہ عوام کی نبض اب کی بار کچھ اور ہے، اور یہ نبض پڑھنے میں ناکام ہے۔ دوسری طرف جنگ کے حوالے سے خبر موصول ہوئی ہے، اور غلام بی بی بھروانہ ہماری ایم این اے رہی ہیں وہاں سے، پھر محبوب سلطان صاحب ایم این اے رہے ہیں، ان کے گھروں پر اب چھاپے مارنا شروع کر دی ہیں۔ جب لوگ ٹوٹتے نہیں ہیں پھر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور خان وعدہ ہے محبوب سلطان لوگ تو پردہ دار لوگ ہیں، ان کے گھروں پر آدھی رات کو چھاپے مارنا، اور پھر غلام بی بی بھروانہ ان کے حوالے سے بڑے لوگ باتیں کرتے تھے، اور شیخ وقاص اکرم وہاں پہ ان کے کمپیٹیٹر ہیں تو وہ باتیں کرتے تھے کہ یہ پارٹی چھوڑ جائیں گی۔ لیکن اب وقت آنے پہ پتہ چلا ہے کہ غلام بی بی بھروانہ جن کے حوالے سے مختلف لوگ باتیں کرتے تھے، وہ خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ پریشر بھی برداشت کر رہی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ لیکن وہ تمام لوگ جو انقلابی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو اسپوک پرسن سمجھتے تھے، اور جنہیں فواد چودھری نے اور پھر کچھ اور لوگوں نے مل کر جماعت جوائن کروائی، ان کا دور دور تک نام و نشان نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ اور غلام بی بی بھروانہ جو ہے اور محبوب سلطان لوگ کی پورے کا پورا ٹولہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اور افواج پاکستان پائندہ باد۔ ہم جب تک ہیں، ہمارا وطن عزیز جب تک ہے، یہ زمین جب تک ہے، ہم تب تک اپنی افواج پاکستان سے محبت کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔